जय श्री जगन्नाथ आपण आमको शत्रु भाभी पारंती आमे टंका पई ए सब काम करूछु ए सब भाभी पारंती जहाँ मन भितर आपणकर आसुची आपण जेते खराब भावना आम प्रति रखिचंती रखंतु किंतु आमर कर्तव्य आमे सब बेले करिछु आमे आपनको एठी गोटे इंस्टाग्राम अकाउंट देखै देइछु ईशा फाउंडेशन विषय आपण माने निश्चय जानिथिबे आपण माने वर्तमान सोशल मीडिया समस्त बहुत एक्टिव रहउचंती ईशा फाउंडेशन रो ये जने मेंबर ये तांको अकाउंट रे ये वीडियो पोस्ट करछन प्रथम वीडियो सुनंतु तापर आमे आपण कहूछु अरे आमे तो भूली जाइथिलु कि आपण को पाखरे समय नथिबो ए सब वीडियो देखिबा पई आमे आपण को शॉर्ट रे कहि दउछु जेमिति समय आपण को कम नष्ट हेबो जगह होछि ऋषिकेश जहा कि हमरो भारत रे ही गोटी जगह सेठी इस्कन जो विदेशी संस्था रही सही इस्कन संस्थार जो विदेशी गुरु माने रहिचंती से माने गोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिचंती गोटे किछि कीर्तन तांकर करूचंती तो सेठी से माने संध्या समय रे सेठी बोर्ड रे देखि दउचंती कि एई बोर्ड रे आमे लिखि देइचु कि हमरो विदेशी फॉरेनर माने ए प्रोग्राम को आसी परिबे इंडियन माने आसी परिबे नाही तो एठी जने इंडियन जे कि ईशा फाउंडेशन रो माने मेंबर से तांको ये प्रश्न पचारचंती कि तमे भारत रे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूछो किंतु भारतीय मन को भीतर को अलाउ करूनो जदि कहीं सही स्पॉट रे जाई कि मन जागा रे जाई कि पहुंचुचंती ताहले केबे केबे से माने अलाउ करचंती केबे केबे कहि दउचंती कि नै हमरो फुल अछि माने प्रोग्राम आ सीट नाही फुल अछि ए टाइप रे कहि कि विदा कर दउचंती तो ये जेतेबे प्रश्न करिथिले ए जो लोक तांको सामने रे कथा हेउचंदी ये तांको देह रे हाथ लगे देकी माने जबरदस्त तांको टाणीबा पई चेष्टा करथिले तांको सहित कथा हेबा पई जबरदस्त टाणुथिले कि वर्तमान मोर शिफ्ट अछि मो सहित कथा हो तांको कोन पचारछ ये किंतु कहिले कि मते छुअना माने हाथ न लगी कथा कुह तेना हम जिंदु कोन ओडिया रे एडी मो देह रे हाथ लगे दोछि से तो ये से भला जिंस ये भारतीय मानको देह रे हाथ लगे दोचंती ये विदेशी है कि तो एमान को ये साहस देला कि इस्कन संस्थार मुह एते बढ़िला केमिति काहे कि भारतीय माने ही सबठारु अधिक इस्कन संस्था को सहाय्य एवं सहयोग करचंती ब्राह्मण माने सबठु अधिक सपोर्ट करचंती हमर ओडिसा रे किछि ब्राह्मण अछन तांको घर फूल तुलसी इस्कन मंदिर को पठांती तेणु इस्कन जो संस्था विदेशी संस्था ताको विदेशी कहले वर्तमान हमरो भारतीय माने हमरो हिंदू माने हमरो ओडिया माने से मान को सबठु बेसी बाधी जाउची काहेना से माने वर्तमान इस्कन संस्था रे गोटे गोटे पक्का मेंबर हे सरचंती ये प्रश्न करिसंती कि भारतीय मान को जीवा को काहे कि दउ नाहंती भीतर को ना आमे तो फॉरेनर मान को इंडियन कल्चर विषय रे भारतीय संस्कृति विषय रे सिखौचु भारतीय संस्कृति रे कोन अछि कोन नै जे मन न जानि चंती आमे ताको जणौचु तेनु विदेशी मान को आमे अधिक प्रायोरिटी दउचु प्रायोरिटी माने अधिक माने जेंति खास तो से आम पे अधिक खास अछंती ए जो प्रोग्राम रे तो ये सेति पई कहिचंती कि जदी ए काम करा जाउची ए सब तो फॉरेन कंट्री रे ऑर्गेनाइज करथिले भलो हि थांता सेति तो समस्त फॉरेनर ना एठी तो इंडियन माने अछंती इंडिया तो इंडियन मान रहिबे ना तो असल उद्देश्य मानकर कोन आपण बुझी पारुथिबे भारत को आसी भारत रे माने ए सब जिंस करचंती किंतु भारतीय मान को अलाउ करनांती ठीक सही सेम पिला देखंतु 3.6 मिलियन व्यू होईची सही वीडियो रे किंतु पुणी से आउ गोटे वीडियो शेयर करचंती एस्टोडी लेखा आइची तो सेही वीडियो रे से पिला तांकर जो माने रहिच पॉइंट ऑफ व्यू ताको से चेंज कर दैचंती तांकर मतामत को चेंज कर दैचंती से कहिचंती कि से माने भूल मागिचंती इस्कन संस्था तरफ से माने भूल मागिचे मेन तो इस्कन संस्था तरफ बहुत थर भूल मगा जाए तांकर जो अमोघ लीला दास आउ केते जन अछंती एमिति केते भूल करचंती केते भूल मागिचंती जे भूल से सब बेले भूल ही मागिबो आ कोनटा करि परिबो तेणु से भूल मागिचंती तो ये तापर एमती जेंती बुझांती सही टाइप रे ये कहिचंती किंतु आंकु भी ट्रोल करा जायची जो माने आंकर वीडियो देखंती से मान तांकु बहुत खराब के लिखिचंती कि एते शीघ्र केमती बदली गलो कोन पाइलो ए टाइप रो जेमिति आपण माने केबे केबे आमुको लेखंती कि आपण काहे कि नेगेटिव वीडियो शेयर करूचंदी ए सब वीडियो शेयर करके आपण कोन पाइबे ठीक सेमिति दुनिया रे केही काहा को बुझी नाहंती आपण माने को पई जेते कष्ट करी कि आमे वीडियो शेयर करले भी आपण माने भी आमुको केबे बुझी ही परिबे नाही सब बेले आपण को मन भीतर रहइबो कि ए सब वीडियो शेयर करबा पथरे हमर कि किछि स्वार्थ रहिछि तेनु सेति पई बेले बेले मन हुएनी इच्छा हुएनी सब छाड़े देबा इच्छा होय नाही जो लोक माने को पई आमे एते सब करिलु
ସେମାନେ ଏତେ ବେଇମାନି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଟିକେ ମନ ବଦଳିଯାଏ। ଯାହା ବି ହଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଡଙ୍ଗା ଭିତରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳ ବାହାର କରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯଦି ବୁଡ଼ିବ ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମା ତ ଆମକୁ କହିବ ଯେ ଆମେ ଠିକ କରିଛେ, ଆମେ କିଛି ସେବା ତ କରିଛେ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବାକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। Ask me now. I am my shift. Don't touch me. Okay, good. So don't touch me. I have some question for you. Yes. Yes. So many people have told me about this. That when Indians are trying to come in, you are telling them that we are full. Yeah. But when the foreigners are trying, he is pointing at a board which is saying that we are prioritizing foreigners, and he is proud of that. That they are prioritizing foreigners. Let's discuss. Ask me. I'm talking with you. Ask me. So ask me now. I am my shift. Don't touch me. Okay, good. So don't touch me. Stay away. I'm asking him. No. Now my shift. So okay, you can speak with me. Okay, I'm speaking with you. I'm speaking here. I'm not going there. I'm speaking here. No. So is it a fair thing that you are organizing this in India and not allowing India? No, it's not true. Actually, our festival for everyone. But we given priority in evening time to foreigner visitors because this festival was organized for welcoming and how to say explain Indian culture with those who don't have connection with Indian culture. So our festival is open for everyone. But why you are doing this in India then? Why you don't do it in Europe? All the foreigners are there only. Here, why to come here and organize this and say this thing we are organizing this for foreigners? Sure. Do it in Europe. All the foreigners are only there. Of course. Yes. So many foreigners who already interested with this culture, you know. We just want to connect them with taste of bhakti, taste of kirtan. Okay, so you don't want to connect Indians. You're like doing it in India, saying this thing, we want to connect foreigners. You already make... But at the same time, if the registration is not required, and then you stop Indians, okay, you can't go, we are full, and then you ask foreigners to walk by. Isn't it insulting? No, it's not totally insulting. No. Totally no. If it's happening in your country, they stop you and allow people from other countries. Is it more? You don't give me to talk. Excuse me, I don't want to talk anymore. So that's you don't give me. So that's what they have. That's even give me chance to talk. Sorry. Visit our festival. Welcome. That's the. But when you go there. Only sport registration is possible and place gets full for Indians very fast, and on their face the foreigners can go inside. How they must be feeling, you decide that. So how just it is, you just let us know in the comments. Ask me now. जहाँ सब कमेंट आसी देखु इंग्रेज मैंने धीरे धीरे माने रिटर्न आसुचंदी भारत को से लिखिचंदी अंग्रेज धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो एमने आसिक पुणी आम ऊपर शासन करिवे में पुणी थरे गुलाम हेबा मानकर धर्म माध्यम रे। भाई क्या ये इतना जल्दी चेंज माने एते जल्दी केमती बदली गला कोन किछि मिलिला कि आगो को जो कमेंट रही से लिखिचंदी कोन कोन हैला एमिति कोनटा हे गेला कि माने गोटे रील्स रे तांको विरोध रे कह जाउची आ गोटे रील्स रे तांको फर रे कह जाउची होय तांको कई धमकी माने धमक देइथिबे धमके देइथिबे से डरी कि एमिति करथाई पारंती किंबा अलग किसी हेठाई पारे। बाकी चिंता करिबार काम आपणकर आपण माने भी बहुत किसी जानती। हाईजैकिंग हिंदू रिलीजन माने हिंदू रिलीजन को हाईजैक करा जाउची। धीरे धीरे एमन कहिबे कि सनातन धर्म आमर आम पाखरु ही सनातन धर्मर सृष्टि भारतीय माने आमठारु शिखिचंती काने गुरु तो आमे ना। तो से ही हबो एठी हमर श्रीमंदिर कथा भी लिखा अछि काहे कि फॉरेनर मान को आमे अलाउ करिन थाउ जाहो से गोटे दृष्टि रु हमर ओडिसा पई आमे गर्वित कि महाप्रभु को पाखो एमन जाउ नाहंती नचेत कोदन कहिथांती कि महाप्रभु भी तांकर सेमाने सेहिति पई रथ यात्रा करजंती। आपण गूगल रे सर्च करियो रथ यात्रा आपण को इस्कन रथ यात्रा आगो मिलिबो। तो रथ यात्रा को धीरे धीरे सेमाने सेठी फॉरेनर माने करिकि सेमाने धीरे धीरे कहबे कि तांकर रथ यात्रा तांकर महाप्रभु तांकर। तेणु आमर मंदिर भितर को प्रवेश न करदेवा द्वारा से बहुत जिन जानी पार ना नचेत महाप्रभु केबे से नहीं जानते अच्छी ना ऋषि भी नहीं जो अच्छी मालिकार
फास्ट गोवा देन ऋषिकेश माने ऋषिकेश रे जो ହେଇଛି ଏସବୁ ଗୋଆରେ ବି ହେଇଛି। ଇଏ ଜଣେ ଲମ୍ବା କମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦୟପୁରରେ ହେଇଥିଲା ପୁଷ୍କରରେ ଏମିତି କେତେ ଜାଗାର ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢି ନେବେ ନିଜେ ନିଜେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ କାନ୍ଦିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।